Sa laing balita, International Media Center alang sa ASEAN Summit gibuksan na karong adlaw. Libuan ka mga lokal ug international journalist gilaomang mo cover. Reports Manager John Lemon Chavez Viking. Live report. Giablihan na karong adlaw ang International Media Center kon IMC sa Mactan World Museum nga mo'y magsilbing nag-una nga hub sa mga accredited media subay sa nagsingabot nga ika-48 nga Association of Southeast Asian Nations kon ASEAN Summit diin gibanabana nga moabot sa 800 ngadto sa 1,000 ka mga lokal ug international nga mga journalist ang mo-cover sa maong kalihukan. Ang pasilidad gituyo aron makahimo og real-time reporting o global broadcast distribution nga mas makapadako sa exposure sa Sugbo, dili lang sa ato kung dili lakip na sa gawas sa nasod. Maghatag usab kini og workspace, briefing halls og mga broadcast infrastructure. Lakip ang International Broadcast Center nga adunay kapasidad para sa live feeds og content distribution sa bisan asang lugar sa kalibutan. Gilauman nga ang pagdagsa sa mga media magpataas usab sa occupancy sa mga hotel, panginahanglan sa transportasyon, ingon man paggasto sa Lapu-Lapu City og kasikbit nga mga lugar samtang gi-host sa Sugbo ang usa sa labing dako og importante nga diplomatic nga kalihukan tibuok rehiyon. Mga katropa, aron mas mulig-on ang immune system, pagtumar og Xanthone Vitamin C, ang non-acidic alkaline vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa, John Lay Viking, XFM News. XFM report. Xanthone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.